الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله لقد علمنا أن ربيع الأرض إنما هو الغيث الذي يهمي إليها من السماء كما أننا قد علمنا جميعا أن الأرض تكون هامدة موحشة المظهر مستحجرة قاسية فإذا هما عليها هذا الغيث من السماء تحولت من موات إلى حياة فربت وازدهرت وأنبتت كما قال الله عز وجل من كل زوج بهيج هذا هو ربيع الأرض. فما هو ربيع القلب؟ ربيع القلب يا عباد الله إنما هو الكتاب الذي يتضمن خطاب الله لعباده، هو الكتاب الذي يتضمن خطابه للنخبة التي كرمها الله عز وجل من خليقته هذا هو ربيع القلب. Comme chacun sait, l'élément qui vivifie les terres mortes n'est autre que l'eau qui tombe du ciel. Voyez la terre, naguère desséchée, stérile et aride, comme elle se met à gonfler par l'effet de la pluie, puis à reprendre vie jusqu'à donner naissance, comme dit le Coran, à des couples de végétaux de toute espèce. L'eau est l'élément qui vivifie la terre. Mais qu'est-ce qui vivifie le cœur des hommes? Ce qui donne vie au cœur des hommes, aux serviteurs de Dieu, c'est le Coran, ce livre qui contient la parole éternelle de Dieu. Voyez le cœur des hommes, naguère dur, rude, comme il s'émeut par l'effet de la récitation du Coran, puis s'adoucit, se calme et s'apaise jusqu'à donner naissance à toutes sortes de sentiments nobles et de comportements élevés. Le Coran est l'élément qui vivifie le cœur des hommes. Amma qalbu al-insan alladhi lam yutah lahu an yatashabba' bihadha al-ghayth wa baqiya mahruman min khitab Allah azza wa jal wa mahjuban anhu fa innahu yastahjir kama tastahjiru al-ardu allati hurimat من قطر السماء ويقسو القلب كما تقسو الأرض تماما هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جميعا يا عباد الله. لا يمكن لإنسان جعل من لسانه وسيلة إلى قلبه يهدي إلى فؤاده خطاب الله عز وجل يتلوه آناء الليل وأطراف النهار أو يجعل لنفسه وردا دائما من تلاوة كتاب الله وتدبر آياته. لا يمكن لصاحب هذا القلب إلا أن يتمتع بكامل ما يتمتع به العبد المؤمن فيكون موصولا دائما بالله تبارك وتعالى وهو يتمتع برقة لا تأتي لا من طبع ولا من تربية ولا من أي سبب من الأسباب المادية وإنما تأتي هذه الرقة من غذاء القرآن الذي يتعهد نفسه به. هذه حقيقة أقولها لكم يا عباد الله باختصار. Quant à ceux qui ne sont pas vivifiés par le Coran,
ce livre qui vient du ciel, ceux-là, leur cœur demeure dur, pétrifié, comme la terre qui ne reçoit pas de l'eau du ciel et qui est sèche, stérile, aride. À l'inverse, ceux qui récitent le Coran, qui le lisent et qui le méditent à intervalles réguliers, ceux-là ont le cœur malléable et sensible. Cette sensibilité ne leur vient ni de leur nature, ni de leur éducation, ni d'aucune cause matérielle, mais elle leur vient du Coran qui alimente leur cœur d'une nourriture spirituelle. ومن أجل هذا المعنى فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتابه في أكثر من آية بأن نقبل إلى خطابه فنتلوه ونتدبره. تأملوا يا عباد الله في بيان الله إذ قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وتأملوا يا عباد الله في الكلام الذي وجهه ربنا إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من بعثته، يقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن هو هذا القول الثقيل الذي أمر الله عز وجل بالتوجه إليه تاليا ومتدبرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالتوجه إليه تاليا ومتدبرا عباده جميعا. C'est pourquoi Dieu nous appelle à réciter, lire et méditer son livre dans de nombreux versets comme dans la parole du Seigneur. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Il n'y a point de changement dans sa parole. Tu ne trouveras pas de refuge en dehors de lui. Ou comme dans la parole que Dieu adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci en était encore au début de sa prophétie. Ya ayyuhal muzammil, ô toi qui es enveloppé d'un manteau, tiens-toi debout en prière, une partie de la nuit, la moitié ou un peu moins ou davantage, et récite avec soin le Coran. Nous allons te lancer une parole d'un grand poids. Le Coran est la parole de grand poids que Dieu demande à son envoyé de réciter. Il est la parole de grand poids que Dieu commande à tous les hommes de méditer. والآن تعالوا يا عباد الله نتساءل ما هي علاقتنا بكتاب الله تبارك وتعالى؟ ما هو الموقف الذي نقفه جميعا؟ أو نقول بالأحرى ما هو الموقف الذي يقفه أكثر من نعده مسلمين مؤمنين بالله تبارك وتعالى؟ تعالوا نتساءل عن علاقتنا بهذا الخطاب الإلهي الذي أعلم، وأظن أنني لست مبالغا فيما أقول، الذي أعلم أن في المسلمين من يمر عليه العام تلو العام دون أن يلتفت إلى كتاب الله، والمصحف لا يتحرك من زاوية داره. الذي أعلم أن في المسلمين اليوم من يتراكم الغبار على المصحف المستودع في داره دون أن يلتفت أهل الدار حتى إلى تنظيفه من الغبار المتراكم عليه. الذي أعلم أن في المسلمين وهم كثر من لا يستطيع أن يقيم لسانه على آية واحدة دون تلعثم من خطاب الله تبارك وتعالى. الذي أعرفه أن في المسلمين من لا يستطيع أن يفرق بين الكثير والكثير من آي كتاب الله المبين وبين أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آثار وردت عن أفراد من الصحابة والتابعين. فهل أنا مبالغ في هذا الذي أقوله لكم يا عباد الله؟ والله لوددت لو أنني كنت مخطئا
أو كنت مبالغا في ما أقول ولكن هذا هو الذي أعلم وهذا هو الذي أشاهده. Maintenant, voyons quel type de relation nous avons avec le Coran. Voyons quel rapport nous avons avec le livre de Dieu. Et quand je dis nous, je veux parler de la majorité des musulmans. Ce que je sais pour l'avoir constaté moi-même, c'est que parmi les musulmans, il en est qui peuvent rester parfois plusieurs années sans ouvrir le Coran. Ce que je sais, c'est que parmi les musulmans, il en est qui laissent la poussière s'accumuler sur le livre de Dieu plusieurs années de suite, sans en éprouver la moindre honte, sans s'offusquer le moins du monde de l'état d'abandon dans lequel ils laissent la parole de Dieu. Ce que je sais, c'est que parmi les musulmans, il en est un grand nombre qui sont incapables de réciter ne serait-ce un seul verset du Coran sans l'écorcher. Ce que je sais, c'est que parmi les musulmans, il en est qui sont incapables de faire la différence entre un verset du Coran, un hadith du prophète et une parole d'un compagnon. Dites-moi mes frères si j'exagère les faits, car je voudrais sincèrement que mon propos déforme et grossisse la réalité. Pourtant, voilà ce que je sais et ce que j'ai observé dans de nombreuses familles musulmanes. فإذا عدنا إلى هذه الأيام التي نمر بها أو التي تمر بنا، إذا عدنا إلى هذا الشهر، شهر الله المعظم في بيانه وكتابه، وإذا علمنا أن القرآن إنما نزل جملة واحدة في هذا الشهر إلى سماء الدنيا وأثبت كاملا في اللوح المحفوظ في هذا الشهر، وإذا علمنا أن أهم ما يتقرب به العبد المؤمن في هذا الشهر إنما هو العكوف على تلاوة كتاب الله وتدبر آياته، إذا علمنا هذه الحقيقة ثم عدنا إلى الواقع الذي وصفته لكم في كيفية تعاملنا بكتاب الله، بالله عليكم أسألكم ما الذي نتوقعه من هذا الشهر؟ Si après cela, nous revenons au sujet qui nous occupe ces jours-ci, je veux parler du mois béni de Ramadan, et que nous avons présent à l'esprit le fait que le Coran est descendu sur terre d'un seul bloc durant ce mois, que le Coran a été écrit en entier sur la table gardée au cours de ce mois, et que la récitation du Coran est un des actes de piété les plus importants pendant ce mois. Si nous avons à l'esprit tout cela, et que nous le mettons en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un grand nombre de musulmans délaissent aujourd'hui le Coran, je demande mes frères ce que nous pouvons bien attendre de ce mois. Na'am, shahr Ramadan, shahr al-rahma. Na'am, shahr Ramadan, shahr al-maghfira. Shahr Ramadan, shahr al-tajalliyat. يتجلى الله عز وجل فيها على عباده بالمغفرة، ولكن ألا فلتعلموا يا عباد الله أن لشهر رمضان المعظم وجهين اثنين، أما الوجه الأول فوجه الرحمة، وجه المغفرة المهداة إلى عباد الله، ولكن إلى من هذه الرحمة المهداة؟ إلى من؟ إلى من يقبل إلى كتاب الله تاليا ومتدبرا، أو إلى من يتوب إلى الله بعد إعراض فيقبل على الله عز وجل بعد نسيان. رمضان يقبل إذن على هؤلاء الناس بهذه الكيفية وبهذا الوجه إذا ما توافرت لديهم هذا المعنى الذي أقوله لكم يا عباد الله، وعندما يتراحم المسلمون بعضهم بعضا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. Certes, le mois de Ramadan est un mois de miséricorde. Certes, le mois de Ramadan est un mois où Dieu manifeste tout particulièrement sa mansuétude à l'égard de ses serviteurs. Mais attention mes frères, attention, sachez que ce mois présente en réalité deux facettes. La première facette est celle de la miséricorde qu'il répand sur les serviteurs de Dieu. Mais de quels serviteurs de Dieu parle-t-on ? Il s'agit des serviteurs qui s'attachent à réciter le livre de leur Seigneur et qui le méditent nuit et jour. Il s'agit des serviteurs qui cherchent à se réformer après leur égarement passé. Il s'agit des serviteurs qui reviennent à Dieu après l'avoir délaissé. Le mois de Ramadan présente le visage de la miséricorde
quand les serviteurs de Dieu remplissent les conditions exigées et qu'ils se font miséricorde eux-mêmes les uns les autres. Comme l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. فأما الوجه الثاني لهذا الشهر المعظم فذلك هو شهر الانتقام فذلك هو شهر التهديد والوعيد الذي يتضمنه هذا الشهر آتيا من عند الله تبارك وتعالى. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم بشرط الشيخين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فمن هو هذا الذي يدرك رمضان ثم لا يغفر له فيبعده الله عز وجل من رحمته؟ علما بأن الإبعاد والطرد واللعن كلمات مترادفة سواء، فمن أبعد عن رحمة الله فقد طرد من باب الله، ومن طرد من باب الله فقد لعن. من هو هذا الذي يدرك رمضان فيكون طريدا من رحمة الله، يكون طريدا من فضله وإكرامه؟ إنه هو الذي يستقبل شهر رمضان باستخفاف، إنه هو الذي يستقبل شهر رمضان وحقوقه وشعائره باستكبار، إنه هو الذي يستقبل شهر رمضان وأوامره بالتمزيق. وليت أنه مزقها في دويرة أهله بينه وبين نفسه، ولكن لا، إنه يحرص على أن يمزقها أمام الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد، إنه يحرص على أن يمزقها في الشوارع والأسواق. فهؤلاء هم الذين عناهم جبريل بقوله: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. Oui mes frères, le mois de Ramadan présente aussi un autre visage, celui de la vengeance, celui du châtiment. Vous vous étonnez de ce que je dis? Alors écoutez le prophète de l'islam qui vous dit: l'ange Gabriel est venu me trouver et m'a annoncé: quiconque passe le Ramadan sans recevoir le pardon de Dieu, Dieu le maudira. Quel est donc cet individu qui termine le mois de Ramadan sans recevoir le pardon de Dieu et qui finit par être maudit? Il s'agit de celui qui fait affront à ce mois en traitant avec mépris les règles du jeûne. Il s'agit de celui qui fait offense à Ramadan en outrepassant les droits du jeûne. Il s'agit de celui qui fait outrage à ses jours en bafouant les lois du jeûne. Ah, si au moins cet individu violait la sacralité de ce mois sans que la chose soit sue des gens, entre lui et lui-même, son crime serait moins grave. Mais non, il se plaît à profaner la sacralité du jeûne en public, au vu et au su de tout le monde. Voilà l'individu dont parle l'ange Gabriel en ces termes: quiconque passe le Ramadan sans recevoir le pardon de Dieu, Dieu le maudira. Ibadallah, idhan li shahri Ramadan wajhan ithnan. وجه ملؤه الرحمة ملؤه المغفرة المهداة إلى عباد الله، وأما الوجه الثاني فيبعث بالتهديد والوعيد. فأنا أدعو نفسي وأدعوكم وأدعو كل مؤمن بالله، كل من يستبغ بذل العبودية لله، أن نتعرض للوجه الأول لهذا الشهر المعظم. تعالوا يا عباد الله، تعالوا إن كنا إلى هذا اليوم تائهين، إن كنا إلى هذا اليوم بعيدين، فلنبدأ حياة جديدة ولنقطع سبيل التيه بيننا وبين الله، ولنصطلح مع ربنا، وليقل كل واحد منا بلسانه أو بلسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. والله عز وجل يقبل توبة التائبين. تعالوا يا عباد الله، إن كنا إلى هذا اليوم
باعدين كل البعد عن مشاعر الدين. إن كنا قد أعرضنا عن كثير وكثير من أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من النسك، فما أيسر أن نعود إلى الله ونصطلح معه. وإذا بالوجه المشرق لرمضان يبشرنا بالتوبة، يبشرنا بالغفران، يبشرنا بقبول الله. تعالوا نستغفر الله من ذنوب الليالي والأيام، تعالوا نتوب إلى الله جميعا. وأنتم تقرؤون جميعا في بيان الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Je vous mets donc en garde une fois encore aux serviteurs de Dieu. Le mois de Ramadan présente deux visages. Le premier est celui de la miséricorde, le second celui de la vengeance. Ô serviteurs de Dieu, si nous étions hier encore, perdus et égarés, commençons aujourd'hui une vie nouvelle. Coupons court avec nos égarements et nos erreurs passées et réconcilions-nous avec le Seigneur. Que chacun de nous dise, comme a dit Moïse: je me dépêche vers toi, mon Seigneur, pour que tu sois satisfait, et qu'il traduise cette parole en acte, comme l'a fait Moïse. En vérité, Dieu accepte le repentir de ceux qui se repentent. Si nous étions hier encore des pécheurs, si nous manquions à nos devoirs envers la religion, si nous transgressions la loi de Dieu, revenons aujourd'hui au Seigneur et raccommodons-nous avec lui. Ramadan nous présentera alors un visage bienveillant et nous fera la bonne annonce de l'agrément et de la satisfaction de Dieu. Repentons-nous tous de nos fautes, mes frères. Demandons à Dieu le pardon des péchés que nous commettons jour et nuit. Certes, Dieu pardonne tous les péchés. Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde de Dieu. En vérité, Dieu pardonne tous les péchés, car il est le clément, le miséricordieux. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.